للسلام الوطني الجزائري، ونحن تحت سقف وراية الحرية في الجزائر العزة والكرامة، المجد للوطن والحرية للشباب. كبلد إسلامي هاي مناسبة عزيزة علينا نحتفل فيها وكلنا فخر فيها أكيد، ذكرى المولد النبوي الشريف في قمة السعادة. راح تبقى من الأمور اللي أكيد ذكرى إلي في الجزائر اللي راح نستذكرها دائما وراح أبتسم كل مرة راح أشوفها. أتقدم بالشكر لجامعتي جامعة ستيف التي قامت بتنظيم هذه المنظومة لإحياء مفهوم التقارب بين البلدان. أن نلتقي بكم مع مناسبة عظيمة من مناسبات أمتنا، مناسبة ذكرى مولد رسولنا محمد خير الخلق صلى الله عليه وسلم. هي فرصة أيها الأحباب الكرام، والرسول الكريم ولد يتيما، عاش كريما، مات عظيما. ذاك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أيها الأفاضل أنكم أحباب رسول الله، لأنه ذات يوم بكى حتى استغرب أصحابه حيث قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: ألو لسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فما أعظم هذا الوصف لنا، فهل نحن بمستواه؟ اللهم اجعلنا من اشتاق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة الكريمة أود أن أشكر رئيس الجامعة على هذه اللفتة الطيبة بإقامة مأدبة عشاء وحفل للطلبة الأجانب، وأود أن أشكر الجامعة التي قدمت لنا الكثير في المجال العلمي، وأيضا قدمت لنا الكثير في هذه الليلة الطيبة، بحيث جمعتنا جميعا من مختلف الجنسيات من مختلف الأديان، لا فرق بين كل الطلاب، وإنما مجموعين على مائدة واحدة واستمرار.
c'est se souvenir de celui qui a été envoyé par Dieu pour rappeler son message. C'est donc une fête pour tous ceux qui aiment le prophète Mohammed. Il est célébré dans tout le monde musulman, dans ses récits de voyage, le grand explorateur Ibn Battuta, entre 1304 et 1377, ou les aventures de Hassan ibn Zen, qui est appelé communément Léon l'Africain, entre 1494 et 1527, racontait déjà les manifestations auxquelles il donnait, où il racontait avec stupéfaction la dimension de l'événement, dans la célébration à la hauteur de la grandeur de l'homme, selon Emile Melouf dans son livre Léon l'Africain. D'autres témoignages illustrent la dimension de notre prophète, dont je résume en quelques mots ce qui suit et ce qui a été dit par le prix Nobel de littérature en 1925, en l'occurrence Georges Bernard Shaw, quand il dit « Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de moi-même ». اسمعوا الصلاة على رسول الله وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion musulmane qu'ils ont considérée comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel. Et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme, mais le sauveur extrême de l'humanité. Selon mon opinion, comme il disait, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère. Honorable assistance, cette fête se caractérise surtout par des écrits dans un style poétique et hagiographique, racontant la vie du prophète, sa naissance, la manière dont il a reçu la révélation. On le célèbre en tant que médiateur, envoyé de Dieu, parce qu'il personnifie ces qualités que nous recherchons, le noble caractère et la vertu pour instiller noblesse dans l'âme dont parle le Saint-Coran. J'aimerais prendre cette opportunité pour remercier les dirigeants de l'université de Ferhat Abbas Sétif pour nous avoir donné cette occasion de nous rencontrer, de partager et de nous connaître les uns les autres encore plus. إذا 28 جنسية من مختلف الدول حاضرة معنا. باسمكم جميعا أدعو ممثل الطلبة الأجانب الأخ عبد الناصر يتفضل إلى المنصة لإلقاء كلمة نيابة عن كل الطلبة. Mesdames et messieurs, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le Wali de la Wilaya de Sétif, Monsieur le recteur de l'université Ferhat Abbas Sétif I, Monsieur les recteurs, Messieurs les différents responsables de l'université, distingués invités, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue en ce jour si mémorable et particulier, qui est la commémoration de l'anniversaire de notre bien-aimé, prophète, le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Vous n'êtes pas tous seuls de savoir que l'islam est de nos jours la religion la mieux côtoyée et la plus pratiquée dans le monde, et fidèles musulmans que nous sommes, nous nous devons à bon escient d'exprimer notre fierté à l'égard de notre guide qui a su endurer et se bâtir corps et âme pour l'expansion de cette religion que nous partageons presque tous ici. En effet, il me serait impératif de souligner combien le Maouloud est significatif et glorieux aux yeux de tous, aux yeux de la communauté musulmane en général, et nous saluons par ces propos les efforts ineffables et idées brillantissimes du recteur de l'université de Sétif I, le professeur Benaïch Abdelkarim, qui, par sa haute bienveillance et générosité, a appuyé cette initiative pour nous réunir au sein de cette magnifique salle de l'auditorium Naïd Belkacem, afin de jouir et célébrer la fête des Maoulids tous ensemble en ces 10 jours.
Donc, je vous demande amplement de vous lever et l'ovationner, s'il vous plaît. Très contente d'être ici pour fêter la fête de Mawlid, sachant que le Niger est un pays musulman. On n'a pas l'occasion de fêter le Mawlid comme ici en Algérie. Je remercie le recteur pour son invitation, pour cette occasion. Nous sommes très contents d'être ici avec tous nos amis pour fêter cette fête musulmane. Moi, je remercie l'Algérie pour nous avoir accueillis et puis pour nous donner l'occasion d'étudier ici en Algérie. Vraiment, merci beaucoup. On est vraiment honorés de l'accueil, de la cérémonie et tout. Merci beaucoup. حول أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عن التسامح، ورسولنا الكريم يدعونا إلى التسامح. وأنا أقول لكم جميعا: أحبوا بعضكم أحبوا بعضكم أحبوا بعضكم، فإن الحب يفتح المدن المستحيلة. نحن نحيي يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا جد مسرور وفرح بلقائي بهذه الوجوه الطيبة النيرة، اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم، ولكن سبحان الله، هذا النبي الذي نحتفي به يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتير فرحانة بحضوري هون في هذا الاحتفال، وشي كتير حلو إنه بضغط الدراسات هيك بيكون في حفلات. الجزائر هو وطننا الحبيب، وأكيد إحنا شعب واحد من وقت طويل، وأتمنى دائما إنه إحنا نكون إخوة وما يتم تفريقنا من أي شخص كان أو من أي فعل كان، ودائما نكون متحدين ومتفاهمين ويضلوا واقفين جنبنا كأي دولة عربية أخرى أخت وشقيقة لنا. أيها الأشقاء، إن كانت لي دعوة فدعوتي: اللهم اجعلنا شاكرين حامدين مقتنعين بما منحتنا الله غير متمكرين. سيدتي وسادتي، في هذا الحمل البسيط أن أهنئكم بمناسبة فكرة ولادة من انشق له القمر وبكى لفراقه الشجر وسبح بيده الحجر، سيدي وسيد البشر محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. عاشت الجزائر حرة آمنة مستقلة، المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.